Guys, ng karne, ng manok, na pwede unta siya guys. Welcome guys. Wait lang guys. Ano guys, so kanang isda, kanang itlog, na magpalit og gusto ni isaw, kanang karne, kanang gusto ni siya chicken. Ang kanang guys, chicken, pork, hotdog, kanang mamalit mo guys. Welcome guys, welcome to channel guys. Ano guys, oh kaning manok tanong siya yan, manok kanya na siya guys, yaning na chicken na yan siya guys, na welcome guys, na buhaton karon na kanya siya guys. Kanina guys, so kanang kana guys, so kanang subahan, tapos kanang karne, kanang chicken, yan siya guys, chicken, kanang pork, yan na guys. Salamat guys, welcome guys, salamat all. Do peace love guys, bye bye guys.